Kado ka ve kaching hon kat news ke langara doana phanta kardo bang pa jiriglo tangte non karbi prime tam birta angton pen arjui kha Lakhanar cap Hamren constituency along BJP a ticket Mongol Singh Timung phan P-det benefit BJP Asok Bui Ingraisi APHLC Asok Bui long ki bui dam thu La Sonsi, Mesosi ile hen uki chanjia pan ke bora Sonsi, Hamren constituency along APHRC party pen ke thodun, ang tong ingti kathara pan ke ongdum, BJP pan ke kore ada datum argu pen ti oluk tisi, all party heroes leader conference party along chipo opportunity lo. Hamren constituency pen BJP candidate Mangar Singh Timung pan ke kore kre, la pen ning kam samse arattu anatum BJP party pen ti oluk tisi, Hamren constituency pen ke thodun, APHRC party ang tong ingti kathara pan aning kang sampen deng posi ke pahai jia pan cisik cedang po Kilong dundi laso bangke kacetang re bangke pinian ya tak tokok ni lasi ni tum ning ke thebang hello tapi ni ben ke cheng logo ke bang jiang ni ada bangke kar biang lo autonomous council lo athi ko an ma ke do na ke do an tai itum si long lap nangi protam ke cetang Karbiang long Autonomous Council kiligalong kachipati dunjia phan BJP party penta party ticket pangdak pon derapit Atul Bihari Vajpayee Bhavanalong ticket kelong abangpu bang phiatuma phan karchupon Atul Bihari Vajpayee Bhavanalong tiket kelong abangpu bang phiatuma phan BJP is Karbiang long ameipu Don Singh Teron Hauraghat MLA Dar Singh Ronghang lapen Dipu MLA Vidya Singh Ingleng atompen Amar Singh Tiso, Lung Singh Teron, Ritesh Inghe, Raju Tiso, Madhuram Lekhe, Johnny Timong, Richard Togbi, Surjo Rongphar, Kache Rongpipi, Kadom Terangpi. Kado kawe bangkre puatma phan archopon. Kamu krim no? Saya aji ami is Karbiang long utorota homosti ase. Utorota homosti candidate ami adaroni jonaisu. Fla gamusa disu mapla nisu. Ar hokludai ki document korise ba korana. Hoklu document mo hodisu. Sob document la yate ready thai korile. Ar ahokali আমি ইয়াৰ পাৰ্টি অফিচৰ পৰা আমি প্ৰায় আমি 10টা বজাত আমি ডিসি অফিচ লৈ নমিনেশ্যন পেপাৰ দিবলৈ যাম এই কথালৈ আমি আলোচনা হৈছে অহাকাইলৈ আপোনালোকৰ সকলোবোৰে নমিনেশ্যন বিজেপি অফিচৰ পৰা ৰেলি কৰি যাব হয় ইয়াৰ পৰা যাব ৰেলি কৰি যাব ডিফুত যিমান পৰিছে কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডিফুৰ পৰা যাব আৰু বুকাজান যিটো পৰিছে বুকাজানৰ পৰা যাব 100% আমি এবাৰ 26টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 13 জন আমি নতুন প্ৰাৰ্থী দিছোঁ মানে 50% নিচিনা আৰু 50% আমি নতুন কাৰ্যকৰ্তা আৰু যে জনসাধাৰণে যিটো বিচাৰিছে সেই হিচাপে আমি আহিবলগীয়া দিনত আমি গাঁৱে চহৰে নগৰে সমষ্টিবিলাক ইয়াত ডেভেলপ হয় সেইকাৰণে আমি নতুন যুৱতী আমি এই টিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে The Art of Living Karbiang long atumpen patir piponsi dimahaso maibang lapen haflong along langkit hepen kisung ke phodet ara tumaphan kerap kapajirda birta kat news samlong birta nang pale Kedam tang aroi dimahasa walong rialong arve kejang pigajok langkit hepen pinang ara dimalong longle ingrailong Bangso along half long lapen mai bong along kido arat pinna ala kisung ponang long Bangso alam The Art of Living Karbiang nung atum arjulong si alang itong pen ni thoma farman mate aru nipa ingkorai silapen ingkorai hinyani hata kisung ke podet ada tuma phan kerak pajir dak
The Art of Living atum Bisnu Prakash Mohan Taro Longbir Ingti Tina Hakmausa Bao Sodao Kemprai Lapen Ari Sangwa tum Ning Kemepen Rice Soybean Baby Clothes Solar Lamp Lapen Mosquito Net Hey Hui Don Paro Hinira Don Inkoi Ahem Tunatuma Pan Pipa Jirtekang जय गुरुदेव पिनी दाग दिमाहासो तमे अपरांगे एथिल बोले नंगे दिमाहासो बोलो दाग माइबोंग लापे हापलो लाकदोवे लांगे थे पेन नेचुरल क्लिमिटी चितु लांगे थे पेन लासो माने रिलीफ कैंप के दो तुमन कदोवे फनी तुम आर्ट ऑफ लिविंग हिन पेन अलंग तुम अजी सुगत सांग हान पीरी सोलार पिपी मलाई केनां सो धर्मान पिनी ने तुम पिनी कदोवे टीम होय Gisnuji inisiatif ni tum kadu be jak mai bong en sel kadu be ara thama sap nithom an ba tumi pini an nithom bichak lo kadu be kenang so dharmani tum rondong lo kadu be na tum ahir jume pen guruji ahir jume pen lasi kadu be 110 ghor do lasi 110 ghor fan anutin fan sang han pen piri kenang so dharmani ni tum rondong lo kerap long lo kadu be lasu bangena tum ahir jume रात आहे दिमेत पेन लो ने तुम पिनियान ने तुम का पजुदारनी लो निथम मन लो तुम देख पिनिया निथम पिनी का पजुदारनी लो पिनी लास कदवे जा सांग पिनी के रन कदवे लहाय पिनियान के पतांग लो मो के नंग सot दो पुलो दाlang tu penon ni tum pen recordment nang pitu la tin tum an bang ni tum ahin pen bori pon po na tum kadawe resume pen pini lasi kadawe fan tuning ri lo kadawe ta son hu bang tum chetu cherabdun nangji kadawe laso kisung hu bang ke lasi kadawe fanta nili hin pen bang ke art of living in pen kadawe fanta tuning ri lo ठीक है सर स्टार्ट। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की टीम जो है अभी नियरेस्ट कार्बी एंगलोंग दीपू से यहाँ पर रिलीफ कैंप के लिए आई हुई है और हम सब घर घर जाकर लोगों को देख रहे हैं, उनको चावल, खाना पीना, मच्छरदानी, जो भी आवश्यकताएं हैं उसको मुहैया करा रहे हैं। हमारी टीम जब से ये रोड खुला है तब से 4 दिन से लगी हुई है और आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। हमारा संकल्प यही है कि कोई भूखा न रहे, सब जल्दी से ये जो प्राकृतिक आपदा है इसको तुरंत हम अपने जितना हो सकता है गुरुदेव की प्रेरणा से हम इसको तुरंत इसको लोगों को बैक टू जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है उस पर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हमारी पूरी टीम है, ये सब के सपोर्ट से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैकग्राउंड में रह के इसको मदद किया, उन सबका मेरी ओर से आभार, धन्यवाद। तो चिखाला जिनी आर्ट ऑफ लिविंग मासी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनी गुरुदेव नि आशीर्वाद जां जिनी संबादाव थेबा दिफा आश्रम मसां जिनी रहा दिमा सहा इबु बाद जहामे दादा बाराव हि प्लाट जायाबा जुरुबा क्रेप निकलादा बो माइरं ची मिस्ट्री बुहे कारदादा बो इमरजेंसी सोलार लाइट दं याबा ओरे गिबिन आन्सर ने सोलार पैन ओके ब्लाइबालाय जिनी गिजाम मसां इबु आर्ट ऑफ लिविंग जिनी टीम गिजाम हां जुरुबा ओरे बुहा रिफालांदु दुहा ब्लाइबालाय आरा नांदु गुचकला आबो जुरुमाखौ स्कां गजांबो ओरि जां जिं आरा जिं के खलाइबा आबो जिनि जिंगे जुरु भाइराव निकलादा बो जिं हामजो माखा समार लागे जुथाय पिनिकार बिफ्राम ता बिरटाके लपन सिकांतन इग्लो दोमि थाकमे कुरंथु।